अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश आबाद होंगे। तो जी, आप सबको पता है कि बाजी ताहिरा आई हुई हैं फ़याज़ लोगों के घर। तो सब लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि अलीवीर और हुमैरा जब आते हैं तो माँ जी तो उस टाइम लेग पीस मंगवाती हैं और बहुत कुछ बनाया जाता है। लेग पीस को फ्राई किया जाता है, ये नहीं कि सालन बनता है या फिर पुलाव बनता है। उनको जो है फ्राई किया जाता है और उनके सामने पेश किया जाता है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं जब भी अलीवीर और हुमैरा आते हैं। और रात को भी इनका खाना पीना बंद नहीं होता। पता नहीं कौन सी शुगर है भाई, रात को भी ये लोग चिप्स बना रहे होते हैं, कभी नूडल्स बना रहे होते हैं। तो रात को भी खाना पीना जारी रहता है। लेकिन वही बाजी ताहिरा आ जाए तो इतना स्पेशल खाना नहीं बनता उनके लिए। लेकिन यह है कि पुलाव मैंने देखा था, शुक्र है पुलाव तो उनके लिए बना था। तो ऐसे किया जाता है, माँ जी ऐसे करती हैं, अपनी बेटियों में शायद फ़र्क करती हैं, लोग ये कहते हैं। लेकिन अब आप खुद ही देखें, अलीवीर और हुमैरा हैं अमीर, तो अमीर जो दामाद है ना और बेटी, उसकी इज्जत ज़्यादा माँ जी कर रही हैं। और यहाँ ये ताहिरा आई है अपने बच्चों समेत। तो बच्चों का काफ़ी चीज़ें खाने का दिल करता होगा, बच्चों के लिए कोई स्वीट डिश ही बना लेते। मैंने तो अभी तक नहीं देखी कोई स्वीट डिश बनाई हो, क्योंकि इन लोगों की ख़ास तौर पे माँ जी के चैनल पर इतनी ज़्यादा वीडियोस आती हैं ना कि सब वीडियोस देखना मुमकिन नहीं होता कि हम बैठ के सारी वीडियोस इनकी जो है वॉच करें। तो दूसरी बात ये है कि जो आपी ताहिरा हैं, इनको गिफ्ट्स आए थे, शायद बाहर ममालिक से आए होंगे, कपड़े वगैरह किसी ने भेजे थे। तो वो जो है मैंने एक दफ़ा देखा था कि सुमैरा भी एक दफ़ा वो वीडियो में अपनी दिखा रही थी। फिर उसके बाद अब आपी ताहिरा इधर आई हैं, तो अब जी माँ जी के चैनल पर वो वीडियो बन गई कपड़ों की, एक ही कपड़ों की बार बार वीडियोस बनती जा रही हैं। और ताहिरा आपी कह रही हैं कि अम्मी जी और भाभीयों ने कपड़े देखने थे, तो इसलिए मैंने कहा इनको कपड़े दिखाते हैं, मतलब कि वीडियो के बगैर वो कपड़े नहीं देख सकती। अजीब बेतुकी बात है कि अब 10 बंदों को इन्होंने कपड़े दिखाने हैं ना, तो 10 वीडियोस उस पे बनेंगी क्या? तो कपड़े क्या, कोई भी चीज़ ये लोग देखते हैं ना, तो ये वीडियो के बगैर ये नहीं देख सकते। अब एक वीडियो में आपने कपड़े शेयर कर दिए तो बस बात ख़त्म थी। दूसरी वीडियो में शेयर करने की तुक नहीं बनती थी, लेकिन इन लोगों ने ना चैनल पर वीडियोस बनाने के लिए बस एक चीज़ लेकर बैठ जाती हैं और उसी को देखना शुरू हो जाती हैं। वहाँ जो आसिया है उसने वॉकर मंगवाई है, तो वो वॉकर को लेके बच्चे तो एक्साइटेड होते ही हैं, चलो इन चीज़ों पर बच्चे तो चले उसके साथ साथ घूम रहे थे वॉकर के आसपास। लेकिन जो बड़े हैं ना, वो भी बड़े एक्साइटेड थे और पूरी वीडियो वॉकर पे बनी। शुरू में बस आसिया ने एक बिस्तर उठाया और उसके बाद लेक्चर सुनाया कि अब्बास जो है ना हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है, अब्बास हमारे काम करता है, तो हमारे घर में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं? तो लोग इसलिए बातें करते हैं कि आप लोग मौका देते हैं। लोग इसलिए भी कहते हैं कि अब्बास के पास महविश के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि वो कह रहा होता है कि महविश आप उस्मान के साथ आ जाना, मेरे पास टाइम नहीं होगा और मैं आपको फ़लाँ जगह तक छोड़ूंगा, आगे अपने भाई को या अपने वालिद को कहें आके वो ख़ुद ले जाएं आपको। तो ये कोई बात नहीं, महविश के लिए उसके पास जो है ना टाइम नहीं है और आसिया के लिए भी टाइम। तो फिर इसीलिए तो लोग जो है इशू बनाते हैं आसिया को। सब आप लोग बताइए, कमेंट्स कीजिए इन लोगों को कि इशू किस बात का है। लोग इशू इसलिए बनाते हैं, लोग ये बात कह रहे हैं कि महविश के लिए टाइम नहीं है तो आसिया के लिए टाइम है। ये नाइंसाफ़ी है, ये बात लोग करते हैं। ये लोग नहीं समझते, ये जो है ना आसिया वगैरह ये सब, ये बात को दूसरा रुख ये लोग भी देते हैं। ये नहीं समझते कि लोग क्या कहना चाहते हैं। आसिया को तो अपनी बेटी का भी एहसास नहीं है कि छोटी बच्ची है हिरा, उसको मैं शूज़ पहना दूं। लोग तो कमेंट्स करते हैं इस बात पे भी कि तुम उसको शूज़ नहीं पहनाती, गंदा मंदा रखती हो। वहाँ जो महविश है वो अपनी बच्ची को साफ़ सुथरा रखती है, और शुरू में वो कैप्स वगैरह नहीं पहनाती थी और इस तरह की वो हरकतें वो भी करती थी, लेकिन वो साफ़ रखती है कपड़े, उस बच्ची के हमेशा साफ़ होते हैं और चेंज करती रहती है वो। और वहाँ जो आसिया है वो बिल्कुल अपनी बच्ची का ध्यान नहीं रखती, बस बच्चे पैदा करने का इनको होता है, लेकिन उसकी सफाई का ख्याल बिल्कुल भी नहीं होता। वो बच्ची है, फर्श ठंडा है, मैं देख रही थी जब वॉकर में बिठाया तो वॉकर जब वो किचन की तरफ लेके जा रही तो फर्श पे पानी भी नज़र आ रहा था।
تو وہاں پہ طاہرہ آپی نے بھی کہا کہ جو ہے فرش بہت ٹھنڈا ہے، تو جو اس کے وہ فلاں سینڈلز تھے وہ اس کو کیا پوری نہیں ہیں؟ تو آسیہ نے کہا ہاں وہ پورے تو ہیں، لیکن بھئی اس نے پہنانے نہیں ہیں، اس نے جو ہے نا وہ جہیز میں ہے نا اپنی بچیوں کو دینے ہیں، اگلے بچوں کے لیے، نواسے نواسیوں کے لیے۔ تو اس عورت نے کبھی پہ پہنانے نہیں ہے بچی کو شوز، تم پہنا دو۔ میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے کہ اس بچی کے سائز کے جو ہے شوز وغیرہ نہیں تمہیں مل رہے، سینڈلز نہیں مل رہے، تو اس کا دل ہوگا کہ شاید باہر ملکوں سے کوئی گفٹ بھیج دے تو میں پہنا دوں، اس نے پہنانے بھی تب بھی نہیں ہے، تو ہے تو یہ منگتے۔ نصر اللہ ویر جو ہے وہ بھی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی برتھ ڈے آنے والی ہے، تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے مسکرا کے، تو گفٹ وغیرہ کی بات ہوئی تو سمیرا نے کہا کس نے گفٹ دینے ہیں اس کو، نہ زیان کو، تو وہاں نصر اللہ ویر مسکرا کے بولے ہیں بہت سارے پیار کرنے والے ہیں زیان کے، مطلب کہ وہ پہلے بتا رہے ہیں کہ جو زیان کو پیار کرتے ہیں وہ گفٹ وغیرہ بھیجتے ہیں زیان کے لیے۔ تو جو ہے سمیرا نے کہا بھی اب آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو پھر لوگ جو ہے دیکھنے والے بہن بھائی اعتراض کریں گے تو بھئی کریں گے نا، آپ جو ہے اس طرح مانگ رہے ہیں کیونکہ جو ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی باہر ملکوں سے کافی چیزیں جو ہے نا لی ہیں، باہر ملک کے لوگ آپ کو بھیج دیتے تھے، حالانکہ حق جن کا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیوں نہیں بھیجتے، ان کے شاید پرانی چیزیں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو سمیرا نے طاہرہ آپی کی ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ انسان کو گفٹ وہی دینا چاہیے جو وہ خود پہن سکے، مطلب کہ سمیرا کو کسی نے ایسے گفٹس بھیجے ہیں جو پہننے کے قابل نہیں تھے تو اس کو پسند نہیں آئے، تو اس لیے اس نے یہ کہا ہوگا کہ جو چیز بندہ خود پہنے وہی دوسرے کو بھی بھیجے، لیکن یہ بات تو سمیرا نے ٹھیک کہی ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے، جو چیز آپ کو خود کے لیے پسند ہو نا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے، ایسے گفٹس نہیں دینے چاہیے جو آپ خود نہ پہنتے ہو، لیکن سمیرا کو بھی چاہیے کہ ایسے منگتوں والی حرکتیں یہ لوگ چھوڑ دیں، کیونکہ یوٹیوب سے یہ بہت کچھ کما رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ غریب ہے، لیکن غریب بننے کی عادت ان لوگوں میں نہیں چاہتی۔ اگر آپ لوگ اتنے غریب ہو تو گاڑی کیوں لی تھی اتنی مہنگی؟ اگر آپ کو روکھی سوکھی روٹی بھی مل رہی ہے نا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرے کہ وہ بھی مل رہی ہے، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھین لی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے نا کبھی بھی ایسے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خزانوں سے بہت کچھ دیا ہے، ہم لوگوں سے کیوں مانگے؟ تو ان لوگوں کی عادت ہے، یہ لوگ بس یہ ایسے باتیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ لوگ جو ہے گفٹس وغیرہ بھیج دیں باہر سے، پیسہ جو ہے وہ چھپا کر رکھتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے تو حالات بہت تنگ ہیں، ہم فلاں چیز تو لے ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو ایسی حرکتیں ان لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے اور ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بات میری بری لگی ہو کسی کو تو پلیز اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔